عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی ابتر صورتحال پر حکومت سے ٹکراؤ کے دوران گورنر ڈاکٹر ٹی سوندر راجن عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ گئیں اور صورتحال کا بذات خود جائزہ لیا۔ گورنر نے حال ہی میں عثمانیہ ہاسپٹل کی ابتر صورتحال پر ٹویٹ کیا تھا اور نئی عمارت کی تعمیر کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے گورنر پر دستوری عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بی جے پی ترجمان کی طرح بیانات دینے کا الزام عائد کیا۔ گورنر سوندر راجن نے اچانک عثمانیہ ہاسپٹل کے دورے کا منصوبہ بنایا، جس کے ساتھ ہی حکام حرکت میں آ گئے۔ عثمانیہ میڈیکل کالج کی پرنسپل ششی کلا نے ہاسپٹل پہنچنے پر گورنر کا استقبال کیا۔ گورنر نے ہاسپٹل کی قدیم عمارت کے مختلف گوشوں کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں سے بات چیت کی اور طبی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے ہاسپٹل کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی شکر گزار ہیں، جس نے عثمانیہ ہاسپٹل کی ابتر صورتحال پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ گورنر نے کہا کہ میں نے ہاسپٹل کے مختلف گوشوں اور خاص طور پر ٹوائلٹس کا جائزہ لیا، جہاں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ ہاسپٹل میں روزانہ 2000 سے زائد مریض آؤٹ پیشنٹ کے طور پر رجوع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت و صفائی کی ناقص صورتحال سے خود مریض بھی پریشان ہے۔ ہاسپٹل میں روزانہ تقریباً 200 سرجری کی جاتی ہیں۔ ہاسپٹل کی موجودہ عمارت کو 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں صرف چند فین کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے فین خراب ہو چکے ہیں۔ گرمی کی شدت کے باعث مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر کی فوری ضرورت ہے۔ گورنر نے وضاحت کی کہ ہاسپٹل کا ان کا دورہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی صورتحال سے واقف ہونا چاہتی ہیں۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر کے لیے سوشل میڈیا میں مہم شروع کی گئی۔ جسٹس فار عثمانیہ ہاسپٹل عنوان سے ٹویٹر پر شروع کردہ اس مہم میں شامل ہوتے ہوئے گورنر سوندر راجن نے ہاسپٹل کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے KCR خاندان کی اثاثے جات پر کھلے مباحث کا چیلنج کیا اور کہا کہ 2001 سے آج تک KCR خاندان کی اثاثے جات میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ کرپشن کا نتیجہ ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کالیشورم پروجیکٹ میں 1 لاکھ کروڑ کی بے قاعدگیوں کے الزام کو دہرایا اور کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ پر CAG نے جو رپورٹ پیش کی ہے، اس پر مباحث کے لیے KTR اور ہریش راؤ کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے راہل گاندھی کے دورہ کھمم پر ریاستی وزراء کی تنقید کو غیر ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے حکومت پر جو الزام عائد کیے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ کی لاگت 40,000 کروڑ طے کی گئی تھی، جو بعد میں بڑھ کر 1,50,000 کروڑ ہو چکی ہیں۔ تلنگانہ کے لیے کالیشورم پروجیکٹ سفید ہاتھی کی طرح ہے۔ JAC نے اپنی رپورٹ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KTR اور ہریش راؤ CAG رپورٹ پر مباحث کے لیے تیار ہو جائیں اور کانگریس پارٹی اپنے الزامات کو ثابت کرے گی۔ راہل گاندھی کی تقریر سے KCR حکومت کا کرپشن بے نقاب ہو چکا ہے۔ 2001 میں تلنگانہ تحریک کے آغاز کے بعد سے جولائی 2023 تک KCR خاندان کے اثاثے جات پر کھلی مباحث کا چیلنج کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ہر پروجیکٹ میں ہزاروں کروڑ کا کمیشن حاصل کیا گیا۔ انہوں نے راہل گاندھی پر تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ عوام BRS کو سبق سکھائیں گے۔ اکھلیش یادو KCR سے ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اپوزیشن اجلاس میں BRS کو مدعو کرنے سے روک دیا تھا۔ جاریہ ماہ بنگلور میں ہونے والے اپوزیشن اجلاس میں بھی BRS کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے ملاقات کی ذمہ داری نتیش کمار کی ہے اور KCR سے اکھلیش یادو کی ملاقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے گجویل قصبے میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی، جب شیواجی کے مجسمے کے پاس مبینہ طور پر پیشاب کرنے کے الزام میں ایک شخص پر حملہ کیا گیا۔ اس شخص کو جو نشے کی حالت میں تھا، مبینہ طور پر اس کی حرکت پر برہنہ ہو کر پریڈ کرائی گئی۔ اس واقعے میں مختلف برادریوں کے گروپوں میں تصادم ہوا، جس میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ پولیس افسران نے مظاہرین کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ملوث پائے جانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں گے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے لیے چند تنظیموں نے آج گجویل میں بند کی کال بھی دی۔ گجویل اسمبلی حلقے کی نمائندگی تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کر رہے ہیں۔ درِ اثنا مجلس بچاؤ تحریک MBT کے رہنما امجد اللہ خان خالد نے الزام لگایا کہ مقامی پولیس اس واقعے کو خاموش تماشائی بنی رہی۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور سدی پیٹ کمشنر پر زور دیا ہے کہ وہ تحقیقات کا حکم دیں۔ ساتھ ہی اقلیتی برادری کے لیے سیکیورٹی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔
तेलुगु फिल्म अदाकारा राकुल प्रीत सिंह भारत राष्ट्र समिति के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस को सबकत और खम्मम में राहुल गांधी के जलसे के बाद ट्विटर पर भारत राष्ट्र समिति को निशाना बनाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि बीआरएस अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम रखने कई इक़दाम पर गौर कर रही है। आइंदा इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने चंद्रशेखर राव केटीआर की कोशिशों के तस्करे के दौरान ट्विटर पर एक ट्वीट ने सबको चौंका दिया और सियासी हलकों के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल पैदा कर दी है। हिंदी में एक ट्वीट में कहा गया है कि तेलुगु फिल्म अदाकारा राकुल प्रीत सिंह तेलंगाना के किसी हलके लोकसभा से बीआरएस टिकट पर मुकाबला कर सकती हैं और राकुल प्रीत सिंह को इंतखाबात में हिस्सा लेने आमादा करने रियासती वजीर केटी रामाराव कोशिश में लगे हुए हैं। हलचल मचाने वाले ट्वीट के जवाब में बीआरएस के चरागपा कायदीन वो कारकुन राहुल गांधी को निशाना बनाने लगे हैं, लेकिन किसी गोशे से इसकी तौसीक या तरदीद नहीं की गई है कि राकुल मुकाबला कर रही हैं या नहीं। राकुल प्रीत सिंह के लोकसभा के लिए मुकाबले की इत्तला और उन्हें केटीआर की जानिब से आमादा करने की कोशिश से मुतालिक ट्वीट पर बीआरएस कारकुनों में बरहमी है, लेकिन कोई इसकी तरदीद नहीं कर रहा है और न ये कहने की जुर्रत कर रहा है कि राकुल का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद है तो उन्हें पहले बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करते हुए पार्टी की रुकनियत हासिल करनी चाहिए। अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए तवील मुद्दती कोचिंग की सहूलियात फराहम करने ज़िला कलेक्टर से IUML रियासती नायब सदर शेख मुजाहिद निज़ामाबाद की ज़ेर क़यादत अक़लियती तलबा और तालिबात ने ग्रुप्स PGT JLS और TGT DAO ग्रुप 2-3 की कोचिंग के लिए मुतालिका महकमे अक़लियती बहबूद को तजवीज़ पेश की हैं, लेकिन एक तवील अरसे के बाद रियासती अक़लियती स्टडी सर्कल ने DMW ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 45 दिन के कोचिंग की मंजूरी दी है, लेकिन स्टडी सर्कल ने तबारक स्कूल में बगैर खाना और क़याम की सहूलत के तीसरे फरीक को कोचिंग सेंटर अलाट कर दिया है। अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने डायरेक्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल को मौरिक़ा 17 जून को दरख्वास्त रवाना करते हुए बताया कि कम अज कम 90 दिनों के लिए तवील मुद्दती कोचिंग का इंतजाम करें, जिसके लिए डायरेक्टर को हिदायत की जाए। तलबा को 30 दिनों के बाद निसाब का इहाता नहीं किया गया है, लिहाजा इस तजवीज़ को स्टेट स्टडी सर्कल की मंजूरी देने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि निजामाबाद में दूर दराज के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद है। जिला कलेक्टर को पेश करदा याददाश्त दी गई हैं। रियासत गुजरात के ज़िले कूच में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने एक निजी स्कूल के खिलाफ उस वक्त हंगामा किया जब तलबा ने सितारों और चांद की अलामत बनाकर ईद मनाई। एहतजाज के बाद गुजरात के महकमे तालीम ने एक तहकीकाती टीम स्कूल भेज दी। ज़राए के मुताबिक गुजरात के कुचे में वाक़े एक निजी स्कूल के तलबा ने सितारे और चांद बनाकर ईद उल ज़ुहा मनाई। तकरीब के बाद चंद तलबा के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। ये वाक़या एंजर में वेशमेडी के करीब अक्षरम स्कूल में पेश आया। वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मुस्लिम लिबास पहनाएं। वालिदैन का कहना था कि उन्हें ये भी हिदायत दी गई कि तलबा पठानी लिबास और सलवार कमीज पहने। दाएं बाजू के एक ग्रुप ने वाक़े के बारे में जानने के बाद स्कूल में एहतजाज किया। वाक़े का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले में कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर संजय परमार ने कहा कि निजी स्कूल में ईद उल ज़ुहा मनाने के हवाले से मुजाहिरों की इत्तला मिलने पर महकमे तालीम की जानिब से इस हवाले से तहकीकाती टीम भेजी गई हैं। अगर गफलत पाई गई तो स्कूल के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।